12वीं जमात के तलबा और तालिबात, आज उर्दू के इस पीरियड में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज हम मोइन एहसन जज़्बी की कुछ गज़लियात की तशरीह आपके सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश ज़िला आज़मगढ़ दीनी और इल्मी एतबार से बहुत बड़ी पहचान रखता है। इसी ज़िले के कस्बा मुबारकपुर में 21 अगस्त 1912 को मोइन एहसन जज़्बी साहब की विलादत हुई। इनके वालिद का नाम एहसन उल गफूर था, जो एक अच्छे शायर भी थे। जज़्बी के कलाम में संजीदगी, मतानत, तवाज़ुन, एतदाल और मोहब्बत की कसक दिलकश तर्ज में मौजूद है। जज़्बी कम गो शायर हैं। उन्होंने बहुत कम गज़लें और नज़में कही हैं। यहाँ पर आपके निसाब में इनकी कुछ गज़लें शामिल हैं, उनको हम आज तशरीह करते हैं। देखिए, पहली गज़ल, दो गज़लें इनकी आपके निसाब में शामिल हैं। पहली गज़ल है, मशाल थे जो बहरे ज़ुल्मात में, वो माहो अख्तर टूट गए। वो लुत्फ़ यह है कि तूफ़ानों कश्ती के भी लंगर टूट गए। मशाल कहते हैं चरागदान। बहरे ज़ुल्मत, तारीक समंदर, बहर समंदर को कहते हैं। ज़ुल्मत अंधेरा, तारीकी। माहो अख्तर चांद और सितारों के लिए, लुत्फ़ मज़ा, यास नौमीदी, फलक आसमान, अश्क आंसू, और गोहर कहते हैं मोती को। तो इसमें जो चंद अल्फाज आएंगे मुश्किल से, वो मैंने आपको बताया, स्क्रीन पर भी डाल रखे हैं। तो जज़्बी कहते हैं कि वो चांद और सितारे टूट गए हैं जो सफ़र में हमारे लिए मशाले राह का काम करते थे। इस पर लुत्फ़ ये कि कश्ती के लंगर भी टूट चुके हैं, जिसकी वजह से तूफ़ान में कश्ती के डूबने का अंदेशा है। अगला शेर है, एक याज़ भरे दिल पर न हुई तासीर तुम्हारी नज़रों की, एक मोम के बेहिस टुकड़े पर ये नाजुक खंजर टूट गए। शायर महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि तुमने भी मुझे कभी भी मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा। तुम्हारी बेइल्तफ़ाती के सबब मेरा उम्मीद भरा दिल पाश पाश हो गया। अगला शेर है, क्या मातम उन उम्मीदों का जो आते ही दिल में खाक हुई, ये रूए फलक इन तारों पर दम भर जो चमक कर टूट गए। शायर कहता है कि तुम महबूब से ऐसी उम्मीदों और तवक्कात से क्या हासिल जो लम्हा भर में बेइल्तफ़ाती में तब्दील हो जाएं। लिहाजा महबूब की बेवफाई पर आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं। वो तो फलक के उन तारों की मानिंद है जो थोड़ी देर में चमक कर टूट जाते हैं। या अश्कों का रोना था मुझे, या अक्सर रोता रहता हूँ, या एक भी गौहर पास न था, या लाखों गौहर टूट गए। शायर कहता है कि मुझे के महबूब से दिल लगाने से कबल आंसू कभी हमारे पास न फटके, लेकिन इससे इल्तफात के बाद इसकी बेवफाई के सबब अक्सर अश्क बार रहता हूँ। न जाने कितने आंसू मानिंद गौहर आंखों से बह गए। कितने आंसू गौहर की तरह मेरे आंखों से बह गए हैं। आखिरी शेर है, मेरी ही नज़र की मस्ती से सब शीशा और सागर रख्सां थे। मेरी ही नज़र की गर्मी से सब शीशा और सागर टूट गए। जज़्बी कहते हैं कि जब मैं दुनिया की गहमा गहमी में खो गया था तो आखिरत से लापरवाह हो गया था, लेकिन जब इश्क इलाही में गर्क हो गया तो
تو دنیا کمتر لگنے لگی۔ اگلی غزل نمبر 2۔ ملے مجھ کو غم سے فرصت تو سناؤں وہ فسانہ، ملے مجھ کو غم سے فرصت تو سناؤں وہ فسانہ، کہ ٹپک پڑے نظر سے میں عشرت سبانہ۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی بے التفاتیوں نے مجھے اتنا مغموم کر دیا ہے کہ قصہ غم سنانے کے بجائے میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہی زندگی مصیبت، یہی زندگی مسرت، یہی زندگی حقیقت، یہی زندگی فسانہ۔ جذبی کہتے ہیں کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہے تو یہی زندگی حقیقت اور مسرت بھری بن جائے، برعکس اس کے اس راہ سے اگر بھٹک جائے تو یہی زندگی اس کے لیے باعث تکلیف اور ایک فسانہ بن جاتی ہے۔ کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مدادا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں آ کر انسان کبھی درد کی تمنا کرتا ہے تو کبھی اس کے علاج کی تدبیر اختیار کرتا ہے، کبھی اسے فکر معاش ستاتی ہے، یعنی کمانے کا فکر ستاتی ہے، تو کبھی وہ آشیانے کی فکر میں سرگرداں ہو جاتا ہے کہ گھر کے فکر کرنے لگتا ہے۔ اگلا شعر ہے، میرے کہوں کی ذوب پر کبھی گردش جہاں کی، میرے آنسوؤں کے روح میں کبھی تلخ یہ زمانہ۔ جذبی کہتے ہیں کہ کبھی میں اپنی کلفتوں کو کہوں کی نظر کر دیتا ہوں، ہنس کے نکال دیتا ہوں، تو کبھی تلخی زمانہ اشک بن کر آنکھوں سے رواں ہو جاتی ہے۔ کہیں ہنسنے کو کہتے ہیں۔ میری رفعتوں سے لرزاں کبھی مہر و ماہ و انجم، میری پستیوں سے نکلا کبھی اوج و خسروانہ۔ شاعر کہتا ہے کہ کبھی انسان بلندی سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں دنیا کی ہر شے اس کو کمتر لگنے لگتی ہے، اور کبھی وہ دنیا کے عیش و عشرت میں مست ہو جاتا ہے جہاں وہ بلندی سے پستی کے غار میں سما جاتا ہے۔ اگلا آخری شعر ہے، جسے پا سکا نہ زاہد، جسے چھو سکا نہ جذبی، وہی تار چھیڑتا ہے میرا ساز شاعرانہ۔ جذبی کہتے ہیں کہ جس فکر کو میں نے اپنی شاعری کے تحت اپنایا ہے اس کو نہ زاہد سمجھ سکے گا اور نہ ہی کوئی صوفی۔ میری شاعری کے سوز و گداز کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو شاعرانہ درد سے آشنا ہو۔ تو آج آپ نے یہ 2 غزلیات کی تشریح سنی، سماعت فرمائی۔ ان غزلیات کی تشریح کو آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کریں اور یاد کریں۔ انشاءاللہ کچھ اور غزلیات اگلے شاعر کی لے کر کے پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔